Hello guys, salamat guys, salamat. Good morning. Good morning guys. So yan po kami nagbabatak ngayon. At ito na po guys, sila mga artista. Ayan, nabangan nila guys kasi lubog pong pataw dito guys, banda. Ayan guys oh. Walang pataw guys, ayan guys, lubog. Ayan, kita na guys. Kita na guys. Kita na guys. Kita na guys. Ayan. 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 Ayan, dandahan. Ayan, nasilalim guys. Nasilalim guys. Nasilalim guys. Ayan guys, kita-kita nyo guys. Sige. Patakasa. Oh guys, tulog kabuk guys. Tuna guys, tulog kabuk. Isa pa. Oh, yun guys. Pating. Thank you Lord. Oh, tanaw sa basig na pa. Oh, sige, kuha na sana. Ayos na sana. Di na, makaputos na, nakaputos. Oh, yeah, thank you Lord. Dalawang tuna tayo guys. Ayun guys, dalawang tuna. 180 guys. Dalawang tuna guys. Ayan guys. Ay, para tuna. Hello ka, oy. Guys, kuha na. Kuha na, latik na. Kuha na eh. How little monkey, pating. Mama in the doctor. So yan guys, isang pating na maliit at saka dalawang tuna. Dadahanin natin. Kasi baka mapalgas. Wapya. Oh, ayan guys. Ayan guys, sige spine, tuna. Ayan. May kasunod pa yan guys. Thank you Lord. Kelaskas. Baba sana uban, baba. Baba ni boy. Hihi. Dalisod sila guys. Dalawang tuna guys. Wala pataw. Wala. Dire. Satu. Dire. Kena. Bi. Yan. Kelaskas. Mau na to. Mana ba ito? Tuyok kasi. Ha? Putos. Ituyok ang isda. Wata. Dada ya. Mata na ko. Alsa din tuyok. Be. Mana baga? Oh. Bayar. Gerai. Terau. Sige. Yan. Guys, busy sila guys. De, tanaw sa Ismail. Anong palungan suga? So Ismail, Di makitaan, palungan suga bagay di makitaan manawong. sama na ko guys. Palungan sa na inyong suga kay Guys. ayan guys. Yee, tuna. Palungan sa suga ni Muboy kay naman wala pang kanagkuhan para di sayang. Nya makuha ko po ano niya. Oh guys, number 1 tuna. Magkasama lang sila guys. Malaki yung isa guys, mas malaki pa. Sabi ko na ganyan pa niya ay. Kapon pa na.
Oh, do boy, kita boy. Nagpapasiguro dagan ko kuha na. Pag nga lagi na suga sa nimo boy. Ay paigda boy. Boy, ay paigda boy. Oh, kuha na di. Taro nga dali di. Yana boy, yana boy. Pagigda. Oh, katupong isa boy. Kuha na boy. Ipantay siya. Oh, ito isa. Katong sa Oh. Yan, thank you Lord. Tuna lang guys, dalawa guys. Sige, sige pa. Yan. Yan. Tuna guys, tuna. Iyo. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord, good boy. Thank you. Morning. Oh boy, ano masasabi mo boy? Ada. Ang galing. Ikaw ba di? Ano masasabi mo di? Grabe. Bay Marena. Marena. Singko lang babalansi. Ay. Ang galing. Ang galing. Ayun guys, kadali ng tuna guys. Yay. Tapos isang pating na maliit. Maliit na pating niya. Yee. Ayan, thank you Lord sa tuna Lord. Salamat Lord. Ayun, patuloy tayo guys na magbatak guys at alamin natin ang kasunod.